today's topic is oxidation reduction reaction. We have seen three types of reaction. ሶስት አይነት reaction አይተናል. Chemical reaction type, acid base chemical reaction አይተናል, precipitation reaction አይተናል, and the third is oxidation reduction reaction. Okay, in oxidation reduction reaction, as its name indicates, it must involve oxidation or reduction process. Okay, oxidation ወይም reduction ማካሄድ አለበት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንመለከት look, sodium plus chlorine gives sodium chloride. So the oxidation state of sodium is 0. The oxidation state of chlorine is still 0 since they are neutral atom. Atomoች እንግዲህ oxidation stateቸው 0 ነው at neutral atom ከሆነ. But here the oxidation state of sodium here is +1. Okay, the oxidation state here for sodium is +1 and for chlorine is -1. Okay, so the oxidation state of sodium increases from 0 to +1. The oxidation state of chlorine decreases from 0 to -1. So this type of chemical reaction, or the reaction between sodium and chlorine to give sodium chloride, is redox reaction, oxidation and reduction reaction. So in order to say oxidation reduction reaction, we abbreviate ስናደርገው redox እንለዋለን. redox reaction አካሄድ ለማለት የኦክሲዴሽን ስቴት ልዩነት መኖር አለበት። ኦኬ፣ ኢንክሪዝ ኢን ኦክሲዴሽን ስቴት ከሆነ ኦክሲዳይዝድ ሆኗል እንላለን። ኦክሲዴሽን ስቴቱ ደግሞ ዲክሪዝ ካደረገ ሪዲዩስድ ሆኗል እንላለን። ስለዚህ በዚህ ምሳሌ ሶዲየም ጌትስ ኦክሲዳይዝድ እንላለን since the oxidation state of sodium increases from 0 to +1. The oxidation state of chlorine decreases from 0 to -1. So chlorine gets reduced. So ቀደም ብለን እንዳየነው oxidation is loss of electron and reduction is gain of electron, in other words. So sodium loses electron, chlorine gains electron. So loss of electron ከፕሮዳክት ሳይድ ነው ኤሌክትሮን የምንጨምረው። gain of electron ለማሳየት ደግሞ in the reactant. So chlorine gains 2 electrons so that chloride anion is formed. Here the sodium atom loses electron to form sodium plus cation plus electron. So loss of electron, electron ከፕሮዳክት ሳይድ ነው የምንጨምረው። gain መሆኑን ለማሳየት ደግሞ ኤሌክትሮን in the reactant እንጨምራለን ማለት ነው። So እንግዲህ ሶስተኛው ሪአክሽናችን oxidation reduction reaction ነው. So necessarily there must change in oxidation state. ቀደም ብለን ይሄንን ዲፋይን አድርገናል። oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron ብለናል። Look, this is another example. Hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. So in this example, it's similar. The oxidation state of hydrogen, since it is neutral, it is 0. The oxidation state of chlorine is also 0. But the oxidation state of hydrogen here is 1. The oxidation state of chloride here is -1, all right? So hydrogen increases its oxidation state from 0 to +1. Chloride decreases its oxidation state from 0 to -1. So hydrogen is oxidized, chloride is reduced. So this is example of redox reaction. ስለዚህ አንድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ተሰጥቶን oxidation reduction reaction አካሂዷል አላካሄደም ተብለን ብንጠየቅ እንግዲህ ማድረግ ያለብን ምንድነው? oxidation state ቼክ ማድረግ ነው። ኦልራይት፣ ለምሳሌ copper plus silver nitrate gives copper nitrate plus silver ይላል። አሁን ይሄ oxidation reduction reaction አካሂዷል አላካሄደም የሚለውን ለማወቅ let us see the oxidation state of copper here. The oxidation state of copper here is 0. But the oxidation state in the product side, copper ላይ ስንመለከት copper nitrate in aqueous. So in aqueous ስለሆነ ዲሶሲየት ያደርጋል። copper to plus 2NO3 minus ይሆናል. So the oxidation state of copper is increased from 0 to
+2. So we say copper is oxidized. Let us see the oxidation state of silver. እዚህ ጋር ደግሞ silver ብንመለከት the oxidation state of silver in silver nitrate is +1. The oxidation state of silver in the product side is 0 since it's neutral atom. So ከ1 ወደ 0 oxidation state reduced ሆኗል ወይም ቀንሷል. So silver undergoes reduction while copper undergoes oxidation. Alright, so here is a good example of redox reaction ብለን ማለት እንችላለን. እስኪ ሁለተኛ እንመልከት. Zinc is added in hydrochloric acid, then zinc chloride plus hydrogen is formed. So we are asked to check whether this chemical reaction undergoes oxidation or reduction or classified under redox reaction. So to do that, let us see first the oxidation state of zinc. The oxidation state of zinc here is 0, but the oxidation state of zinc here is +2. Alright, as this is aqueous, so zinc chloride dissociate to give zinc 2+ plus chloride ion, so that the oxidation state of zinc increases from 0 to +2. So zinc is oxidized while hydrogen gets reduced. Look, the oxidation state of hydrogen in HCl, hydrogen chloride, here is +1, but the oxidation state of hydrogen, the product side, is 0 since hydrogen is written in the molecular form, the neutral molecule, so it's 0. So the oxidation state of hydrogen here is 1, but here is 0. So it gets reduced. It gets a decreasement in oxidation state. So hydrogen is reduced while zinc is oxidized. So if the reaction undergoes oxidation change, oxidation number change, then that type of reaction is a redox reaction ብለን እንትን እንላለን ማለት ነው. So let me ወደ ኋላ ልመለስ. ስለዚህ ሃይድሮጅን ሲደመር ክሎሪን HCl ጋዝ ሃይድሮጅን ክሎራይድ ጋዝ ከሰጠ ሪዶክስ አካሂደዋል because የሃይድሮጅን ኦክሲዴሽን ስቴት ከ0 ወደ 1 ጨምሯል። የክሎሪን ደግሞ ከ0 ወደ -1 ቀንሷል። የኦክሲዴሽን ስቴት ቼንጅ ስላመጣ ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 3-4 አይነት ሪአክሽን ቢሰጠንና የትኛው ኦክሲዴሽን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው ብንባል the first thing to check is its oxidation states in the reactant and the product side. If there is an increase or decrease in oxidation states, then that type of reaction is said to be a redox reaction. Alright, sometimes students may face difficulty in finding the oxidation state of a given element in the given compound. Okay, so there are some convention or rules, so one has to remember these rules. እነዚህን ህጎች ማወቅ አለብን oxidation state ከመፈለጋችን በፊት. The oxidation number of an atom neutral ከሆነ is always 0. ቅድም አሁን ለሶዲየም 0 ብያለሁ። እዚህ ጋር ለሃይድሮጅን 0 ብያለሁ፣ ለክሎሪን 0 ብያለሁ። at neutral atom plus minus ከላዩ ላይ ከሌለ ቻርጅ ከሌለ it is always 0. ሁለተኛው ህግ the oxidation number of monoatomic ion is equal to ions charge. ቻርጁ ከተጻፈ ሶዲየም plus 1 ተብሎ ከተጻፈ ስለዚህ plus 1 ይሆናል። ማግኒዚየም plus 2 እንላለን፣ አልሙኒየም plus 3 እንላለን። so that is oxidation state እንደዛ ከተጻፈ ያንን እንወስዳለን ማለት ነው። okay ከቻርጁ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። The third is oxidation number of the common metals are usually assigned as follow. እንግዲህ by convention hydrogen reacts with non-metal ከሆነ ከnon-metal ጋር hydrogen react ካደረገ like HCl ሊሆን ይችላል፣ hydrogen bromide, hydrogen fluoride,
ኦኬ ከሃሎጅኖች ጋር ሊሆን ይችላል ከኦክሲጅን ጋር ሊሆን ይችላል in that case hydrogen bears a positive one oxidation state positive one ይኖራል ማለት ነው ከሜታል ጋር ሃይድሮጅን ሪአክት ካደረገ ፎርም ሃይድራይድስ ሶዲየም ሃይድራይድ ማግኒዚየም ሃይድራይድ ከሆነ በዛ ሰዓት ሃይድሮጅን ኔጌቲቭ ዋን እንትን ይኖራል ማለት ነው oxygen commonly negative to ነው commonly but as an exception peroxide ከሆነ ለምሳሌ O2 ብዬ 2 minus ብል the oxidation state of oxygen here in this compound is negative 1 in superoxide O2 minus 1 so the oxidation state of oxygen here in this superoxide is minus half and sometimes if oxygen is reacted with electronegative atoms that's fluorine rarely oxygen may have a positive value okay እነዚህ እንግዲህ ኤክሴፕሽናል ናቸው እነዚህ ሱፐርኦክሳይድ ፐሮክሳይድ እና ከኦክሲጅን ከፍሎሪን ጋር ሪአክት ሲያደርግ እነዚህ ኤክሴፕሽናል ናቸው ከዛ ውጭ ግን ኦክሲጅን ዶሚናንትሊ ሊኖረው የሚችል ኦክሲዴሽን ስቴት ኔጌቲቭ 2 ነው ኦልራይት ሌላ ሃሎጅንስ የምንላቸው እንግዲህ የፍሎሪን ፋሚሊ ናቸው fluorine chlorine bromine iodine are called halogens and these halogens have a negative one oxidation state negative one no charge you know yeah fluorine for example is always -1 okay okay አራተኛ the sum of oxidation number of all atom in a molecule or polyatomic ion equals the charge on the molecular ion all right ለምሳሌ sulfate 2 minus ቢል SO4 2 minus ነው አይደለ SO4 2 minus ቢል sorry 2 minus ቢል እንግዲህ እቺ 2 minus charge የምታሳየን as a whole ነው okay ለኦክሲጅን አይደለም ለሳልፈር አይደለም but just as a whole so the oxidation state of SO4 is -2 okay -2 so ተመሳሳይ ካርቦኔት ብትወስዱ nitrite so ከላይ የሚጻፈው charge is just for the whole atoms ለሁሉም consider ማድረግ አለብን እንጂ እቺ ኔጌቲቭ ለኦክሲጅን ነው ብለን መውሰድ የለብንም so this charge is 2 minus is just for the whole thing neutral ከሆነ ያው 0 ነው ማለት ነው okay having these rules in mind we can calculate any compound's oxidation number for any compound any compound let us see by examples look we are asked to find the oxidation number of sulfur in these 3 compounds hydrogen sulfide sulfite ion and sodium sulfate so sulfur is present here and sulfur is again present in sodium sulfate here so we are asked to find the oxidation number of sulfur yes sulfur and oxidation state ሶስት ጋር ካልኩሌት እንድናደርግ ነው የተጠየቅ ነው እንግዲህ ቅድም ያየናቸውን ህጎች በማስታወስ we can calculate the oxidation state of sulfur ለምሳሌ እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ሰልፋይድ እንግዲህ ሃይድሮጅን ምን ብለናል እዚህ oxidation number of hydrogen is positive as far as hydrogen is reacted with non-metal ብለናል so sulfur non-metal ነው ስለዚህ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር positive one oxidation state ይኖረዋል እንግዲህ በየትኛው ህግ ማለት ነው number 1 ላይ የተጻፈው ነው ሶስተኛው ይሄ እዚህ ጋር ያየነው hydrogen will have a positive one oxidation state when it's combined with non-metal so ሁለት አተም አለኝ so as a whole ደግሞ neutral ነው so positive 1 times 2 here positive 2 ይኖረኛል እዚህ ጋር so as a whole neutral ለመስጠት sulfur necessarily negative 2 charge ሊኖረው ይገባል so እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ the oxidation state of sulfur is negative 2 because እዚህ ጋር positive 2 ነው የሚኖረኝ የሃይድሮጅን positive 1 አለኝ ሲባዛ በ2 positive 2 so this positive 2 ሲደመር x is equal to 0 ብላችሁ እንትን ስትሉ if you find the value of x will have we will get x
is equal to -2 so sulfur እዚህ ጋር oxidation state -2 ይሆናል እዚህ ጋር እንግዲህ እቺ የሳልፋይት SO3 የጠቅላላው ቻርጅ ነች ሶ ምን ይላለው ማለት ነው የኤክስ ልበሎ የኦክሲዴሽን ስቴት ኦፍ ሳልፈር is x now oxygen ምን ብለናል oxygen -2 ይኖረዋል ኦኬ in most of the case ከነዚህ ኤክሴፕሽኖች ውጪ ኦክሲጅን -2 ኦክሲዴሽን ስቴት ይኖረዋል ብለናል ሶ ሂር 3 አተም አለኝ ሶ 3 ሲባዛ በ2 -6 minus 6 is equal to የጠቅላላው ቻርጅ -2 ነው is equal to -2 ይጽፋሉ ማለት ሶ 6 ወደዚህኛው ሳይድ ስትመጣ the value of x would be 4 so እዚህ ጋር 4 ታገኛለህ እዚህ ጋር -2 ብያለሁ እሺ እዚህኛው ሶስተኛው ጋር the oxidation state sodium always +1 ይኖራል +1 times 2 +2 ሲደመር x ልበለው the oxidation state of sulfur x ብለው ሲደመር the oxidation state of oxygen -2 ሲባዛ በ4 -8 በቅንፍ -8 ያው ለመጻፍ አልተመቸኝም is equal to 0 so finding the value of x n እዚህ ጋር ስፈልግ 2 ሲቀነስ 8 -6 በዛ ሳይድ ሲሄድ x is equal to +6 so the oxidation state of sulfur እዚህ ጋር -2 እዚህ 4 እዚህ ደግሞ +6 ይሆናል ማለት +4 +6 እና -2 so this is it let us see balancing redox reaction okay እንግዲህ redox reaction እንግዲህ ከሪአክሽን አንዱ ታይፕ ነው ብለናል ሶስት አይነት ሪአክሽን ቀደም ብለን አይተናል acid base reaction precipitation reaction እና redox reaction so redox reaction sometimes to balance the redox reaction we may face some difficulties a little bit complex than simple chemical reactions so there are two methods you can balance using acidic media or you can balance using basic media so let us see one example for this kind let us see this example ይህንን ብንመለከት chromate is reacted with iron plus to give chromium 3++ iron 3+. So we are asked to find the balanced form of this chemical equation. So this chromate reacts with this and this. So upon balancing, it's not only the number of atoms that must be balanced, but also the charge. Okay, charge balance መሆን አለበት መጨረሻ ላይ አተሞቹ ብቻ አይደለም so there are steps that we have to follow these steps እነዚህን መከተል አለብን almost ወደ 7 ስቴፖች አሉ okay እነዚህን 7 ስቴፕ okay 7 ስቴፕ አለ ሲንመልከታቸው ምን ይላል ስቴፕ 1 write the to have reaction to have reactionዎችን ጻፉ ነው okay ለምሳሌ
ክሮሜት ከዚህ ወደዚህ ነው ሄደ። ይሄ አንድ ሃፍ ሪያክሽን ነው። ይሄኛው ደግሞ ሌላ ሃፍ ሪያክሽን። አይረን ከ2 ፕላስ ወደ አይረን 3 ፕላስ አንድ ሃፍ ሪያክሽን። ክሮሜት from this to this and half reaction። ስለዚህ ሁለት ሃፍ ሪያክሽን ኦክሲዳይዝድ እና ሪዱስድ የሆኑትን ጻፉ ለዩ ነው። Yes, that's the first one. And the second is balance the elements except oxygen and hydrogen. ከኦክሲጅን እና ከሃይድሮጅን ውጭ ያሉ ኤሌመንቶችን ባላንስ አድርጉ። እሺ እዚህ ለምሳሌ አንድ አይረን is balanced። ሁለት ክሮሚየም እዚህ ጋር ግን አንድ ክሮሚየም so I have to write here 2 ያለ ማለት ነው። and the third is balance oxygen atom just by adding what water molecule። ኦክሲጅንን መጻፍ ሳይሆን ኦክሲጅንን ባላንስ ለማድረግ አድ ወተር ሞለኪውል ይላል። ሶ ኦክሲጅን እዚህ ጋር በዚህኛው በሪአክታንት ሳይድ 7 ኦክሲጅን አለ። ሶ I have to write 7 water molecule to balance 7 H2O ብዬ በዚህ ሳይድ መጻፍ አለብኝ ነው የሚለው። እንግዲህ ስንተኛ ህጋችን ነው? ሶስተኛ ህጋችን። ሶ my intention is just to balance the oxygen. so 7 oxygen እዚህም 7 ኦክሲጅን አለ። ኦኬ ከዛ ቀጥሎ ሃይድሮጅንን ባላንስ አድርግ ይላል። ሃይድሮጅን ባላንስ ለማድረግ ምን ጨምር ይላል? H+ ጨምር። ስለዚህ ልብ በሉ እዚህ ኦክሲጅን ባላንስ ለማድረግ እዚህ ሃይድሮጅን እዚህ ሳይድ ጨምር ያለው 7 ሲባዛ በ2 14 ሃይድሮጅን አለ on the product side. so on the reactant side 14 H+ መጨመር አለብኝ። ስለዚህ on በሪአክታንት ሳይድ ሲደመር 14 H+ ብዬ መጻፍ አለብኝ ማለት ነው። 14 H+ በሪአክታንት ሳይድ ናው ምን ቀረን? ኦልራይት ባላንስ ቻርጅ አምስተኛ ስቴፕ ቻርጁን ባላንስ አለ። ስለዚህ ቻርጅ ባላንስ ስናደርግ ለምሳሌ እዚህ ኔጌቲቭ 2 አለ፣ እዚህ ፖዚቲቭ 2 ኦልሞስት ተጣፍቷል። ስለዚህ 14 H+ 14 ፖዚቲቭ ሳይድ አለ በዚህ ሳይድ። በዚህ 2 ሲባዛው 3 6 እዚህ 3 9። ስለዚህ 2 ሲባዛው 3 6 ሲደመር 3 9። ፕሮዳክት ላይ 9 ፖዚቲቭ 9፣ ሪአክታንት ላይ ደግሞ ፖዚቲቭ 14። ኦኬ 14 ሲባዛ በ1 14። ስለዚህ 14 እዚህ ሳይድ 9። ሶ ቻርጅን ባላንስ ለማድረግ ምን አድርግ ነው የሚለው? ኤሌክትሮን አድ አድርግ ነው የሚለው አይደለም። ሶ አድ ኤሌክትሮን ጨምሩ ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ 1 ነው የሚኖረው። እዚህ 9 እንዲመጣ ይሄ 14 ነው ሲደመር 5 ኤሌክትሮን ነው የማድርገው በዚህ ሳይድ። ኦልራይት then multiply the half reaction so that the electron should be cancelled. And finally add the half reactions. መጨረሻ ደምሯቸው። so these are the steps ስቴፖችን ለማስተዋወስ ነው። actually እስኪ እየሰራን እንመልከት። look this is the first one የተሰጠኝ ይሄ ነው። እያንዳንዱን አሁን ያወራነውን ደግመን እያየ ነው ማለት ነው። write the two half reaction። እንግዲህ አይረን 2 ወደ 3 ኦክሲዴሽን ሪያክሽን ነው ይሄ። ይሄኛው ደግሞ ሪዳክሽን ሪያክሽን ነው። እዚህ ኦክሲዴሽን ስቴት ኦፍ ክሮሚየም ሪዲዩስድ ነው ያደረገው። እዚህ ደግሞ ኦክሲዴሽን ስቴት ኦፍ አይረን ኢንክሪዝ ነው ያደረገው። ሶ this is the half reaction which is oxidized and this is the half reaction which is reduced. so write the two half reaction ማለት እንግዲህ ይሄን ለዩዋቸውን። ኦኬ ኦክሲዳይዝ ያደረገውን ሪዲዩስድ ያደረገውን ለብቻ ለየ። ኦልራይት ቀጥሎ ምን ይላል? ባላንስ ኦል ኤሌመንትስ ኤክሴፕት ኦክሲጅን ኤንድ ሃይድሮጅን። ስለዚህ 2 ክሮሚየም ጨመረ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ 2 ክሮሚየም እዚህ ጋር 2 ጨመረ። this is it ይሄው። ከዛስ ባላንስ ኦክሲጅን አተም ባይ አዲንግ ዋተር ሞለኪውል። ስለዚህ እዚህ 7 ኦክሲጅን ስለሚል 7 ዋተር 7 ኦክሲጅን ሂር 7 ኦክሲጅን ይሄንን ጨምሩ። ስለዚህ ኦክሲጅን ባላንስ ለማድረግ ውሃ ጨምሩ ነው። ከዛ ሃይድሮጅን ባላንስ አድርጉ ይላል። then ሃይድሮጅን አተም ባላንስ ለማድረግ H+ ጨምር ይላል። so 7 ጊዜ 2 14። so በሪአክታንት ሳይድ 14 H+ ጨምሩ። ከዛ ባላንስ ቻርጅ ባይ አዲንግ ኤሌክትሮን ጨምሩ ነው። ቻርጅ ባላንስ ለማድረግ
ኤሌክትሮን ጨምሩ። ሶ እዚህ ጋር ኦኬ እያንዳንዱን ነው የጨመርን። እዚህ ጋር ሉክ አይረን እዚህ +2 እዚህ +3 ስለዚህ 2 እንዲሆን አንድ ኤሌክትሮን በዚህ ጨመሩ። ሶ 3 ሲቀነስ 1 2 በዚህ ሳይድ 2 እሺ እዚህም ጋር 2 ሲባዛ 3 6 ስለዚህ በዚህ ሳይድም 6 መምጣት አለበት። -6 ሲደመር 14 -6 ሲደመር 14 9 9 -2 አጠቃላይ ስንት ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር 2 ሲባዛ 3 +6 ነው ቻርጅ here is +6 ስለዚህ አጠቃላይ ስንት መምጣት አለበት? በዚህ ሳይድም +6 መምጣት አለበት። -2 ሲደመር 14 +12 ሲቀነስ 6 +6 ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር +6 በዚህ ሳይድም +6 ሆናል ማለት እዚህ 2 በዚህ ሳይድም 2 አሁን ኤሌክትሮን በመጨመር እዚህኛው ላይ ፕሮዳክት ላይ ኤሌክትሮን ጨመሩ፣ ከዚህኛው ላይ ደግሞ ሪአክታንት ላይ ኤሌክትሮን ጨመርኩኝ። ኤኒሃው in both half reaction the charge is balanced። ከዚህ በኋላ ኢንቴንሽናችን እንግዲህ እዚህ ፕሮዳክት ሳይድ አለ፣ እዚህ ሪአክታንት ሳይድ ኤሌክትሮን እኩል እንዲመጣ ይሄኛውን ሳይድ አዜ ሆል በስንት ማብዛት አለብኝ? በ6 so that 6 ኤሌክትሮን is cancelled by 6 ኤሌክትሮን እንዲመጣ ስለዚህ 6 ሁሉን ማብዛት አለባት። 6 ሲባዛ በዚህ ከዛ 6 ይሄን ያበዛል፣ ይሄን 6 ያበዛል። so 6 6 6 and we have written as it is ይሄኛውን as it is ጽፍኩኝ። then finally መደመር so this ኤሌክትሮን በዚህ ኤሌክትሮን ይጣፋል፣ ሌላው as it is እንጽፋለን። alright ኤሌክትሮን በዚህ ኤሌክትሮን ይጣፋል፣ ሪአክታንት እና ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ስላሉ ይጣፋሉ። then ሌላውን as it is ስንጽፍ we get the balanced form of the reaction so እነዚህን 7 ስቴፖች መከተል አለብን ማለት ነው in order to balance this type of redox reaction. Now it's balanced both in the number of atom and in terms of charge. በቻርጅ number of atom balance ሆኗል። iron 6 iron 6 here is also 6 chromium 2 oxygen 7 hydrogen 14 ቻርጁ በዚህ ሳይድ 24 ፕላስ በዚህ ሳይድ ብንደምረው ቻርጁ 24 so now this is balanced። እንግዲህ ሌላ ምሳሌ የሚሰጥ እንግዲህ ይሄ ስቴፕ ለሁሉም ይሰራል ማለት ነው። ማንጋኔት ቢሰጠን በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋር የተሰጠነው ክሮሜት ነው። ማንጋኔት ቢሰጠን in acidic media similarly with this similar step balance ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። alright so እንግዲህ ሪዶክስ ሪአክሽኖች little bit እንደ try እንዲረር አድርገን ባላንስ ማድረግ አንችልም። instead we have to remember the steps and follow each step so that we can balance redox reactions። እንግዲህ በቤዚክ ሚዲያም አለ። ይሄ ለምሳሌ በአሲዲክ ሚዲያ ነው የሰራነው። ቤዚክ ሚዲያ ሲሆን እዚህ H+ ስንጨምር ቤዚክ ሚዲያ ከሆነ OH- ብሎ ይጨምራል። ኤኒሃው ተመሳሳይ ስቴፕ ይኖረዋል። as an assignment please try to find one example of redox reaction which involves basic media to balance the chemical reaction.
presentation helps to master your subject matter. Please don't forget to subscribe the channel. የሚቀጥለውን ፓርት ስለቅ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። Goodbye.